this video guys, mag-vlog na naman ako, means unbox. Pero first time ko pa lang to gawin guys. Wala pa akong binibideo na ganito, basta. Pero sana ma-appreciate nyo talaga to guys. Alam nyo guys, kung ano to, hulaan nyo. Ilagay nyo dun sa bio ko. Basta ang importante mag-follow kayo guys. Okay, kapag sinabi kong 3, 2, 1, kapag narinig mo yung go guys kapag narinig mo yung go, open your eyes now. 3, 2, 1, tanan! Open your eyes now. So, alam nyo kung magkano to guys? Binili namin to sa SM. Alam nyo kung magkano? 2,999. So, let's open. Yeah. So, yan. 3, 2, 1, go. Wow guys, tignan nyo naman kung gaano ko ka-appreciate. Pati parang ako na-appreciate na. Tignan nyo. Parang may mystery box. Tignan nyo pa guys. Made in China. So, let's open it. So, yan guys, may pakwan-pan pa sa laga siya. So, hindi namin ito makukuha sa loob niya guys. So, kailangan natin ng, wala nito guys, toothpick. Let's open it. Yan. And let's open. Ano to guys? Wow guys, may sticker pa siya.